जय माताजी मित्रों, आज अमे बनासकांठा जिल्लानुं एवुं गौरव कहेवातुं दांता तालुकानुं अंबाजी मातानुं मंदिर गब्बરના પાછળના વિસ્તારમાં જંગલ વિસ્તારમાં બાલારામ વિસ્તારમાં અમે જ્યાં છીએ આજે હું અને અમારા ફ્રેન્ડ એવા બારોડ અજીત છીએ અને અમારી બધી બટાલિયનની ટીમ આજે ગબ્બરે જેલી છે। મિત્રો જુઓ, આ જંગલ આટલું મોટું, એટલું વિશાળ રોડ, આગળ કોઈ ગાડી ના આવે, સુમસામ, આખે આખું સુમસામ જંગલ તમને બતાવું। આપણે બારોડ અજીત છીએ રહ્યા જુઓ, હા, મેઘ આજે વાદળો વાળો सीजन बनाई है मस्त। और होमी अपनी बटालियन से जुओ जुओ, हाँ, एक नंबर लुक बनाया। अजी छी हम पहाड़ों में जान मजा आई जाए ना। हाँ, अरे गब्बर ऊपर तो जो खाली अंबामान मंदिर। हाँ, जय अंबे, जय जननी आरासुरी माता, लाज राखजे मां। थोड़ू मोबाइल आप विवो नो से फोरो पड़े से, आईफोन बाईफोन लावशो एक वखत कम्प्लीट झूम थाय हो मित्रों। जुओ, तमारे पण फरवा बरवा आववुं होय तो चोमानी सीजन में आई जावानुं। चालू वरसाद होय, फरवानी एवी मजा आई जाए। मारी मानी सोगन नाना ते मजा आई जाए। जय माताजी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो धानो।